अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे इतना लाइक किया जाता है, इतना देखा जाता है और आपके कमेंट्स आते हैं। मैं जब उन्हें पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। तो आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली कुछ लोगों की इस तरह की हॉबीज़ होती हैं कि जैसे कि उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और मतलब ये है कि टीवी वॉच करना बहुत पसंद होता है, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होता है, दोस्तों के साथ बैठना उठना। इस तरह से हर एक इंसान की नेचर होती है, सोच होती है, हॉबीज़ होती हैं और वो जब तक ये चीज़ें कर ना लें उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो सीरियसली मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि देखें, इंसान कहते हैं कि जब भी कोई बात करता है और किसी से, वो सबसे पहले अपने खुदा को देख के करता है और उसका अल्लाह हर टाइम अपने बंदे को देख रहा होता है। तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी, यकीन जाने आप कि मैं ख़ुद की आपको बात बताती हूँ कि मैं इस तरह से है कि टीवी भी आप कहें तो ज़्यादा मैं वॉच नहीं करती। उसके बाद मेरा कोई भी और इतना वो नहीं होता कि मैं म्यूज़िक सुन लूँ या इस तरह से। हाँ, होता है कभी कभार इंसान जब बहुत ज़्यादा इजी हो या समझे तो, नहीं तो ख़ास ज़्यादा नहीं है मुझे इन चीज़ों का शौक़। बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि वही वक्त जो एक दिन अल्लाह ने हमें दिया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कल का हमें ये नहीं है यकीन है, भरोसा कि कल हमने होना भी है कि नहीं। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि बस आज का ही दिन है, आज के ही दिन में हमने जो अच्छे काम करने कर लेंगे, जो अपनों को वक्त दे लिया दे लेंगे। हमने नमाज़ पढ़ ली, हमने अपने अल्लाह को याद कर लिया, उसकी याद में रहे, कोई अच्छा काम कर लिया, हमसे किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, तो वही हमारे लिए दिन अच्छा है। तो क्योंकि देखें, पता है क्या बात है, दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें टाइम पास हैं। इस तरह से जैसे हम टीवी देखते हैं, उस पर टाइम पास कर लिया, म्यूज़िक सुन लिया, उसके साथ दोस्तों के साथ बैठ के इधर उधर की हंसी मजाक कर ली, गपशप कर ली, टाइम पास कर लिया। अच्छा, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये टाइम पास ही आप समझें। क्यों? क्योंकि हम लोग ना वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए ना ये चीज़ें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ख़ुद को बोर समझते हैं, हम बोर हो रहे हैं इसलिए बोरिंग फील करते हैं, तो हम लोग ये कर रहे होते हैं। तो इस तरह से नहीं है, हमें इन चीज़ों के साथ दिल लगाना चाहिए, अपने घर वालों के साथ, अपने घर के कामों में, अच्छे अच्छे कामों में, नमाज में, अल्लाह की याद में। इन चीज़ों में जब हम दिल लगाएंगे तो हमें ये लगेगा कि हम लोगों के पास इतना वक्त है ही नहीं जो हम फजूल के कामों में जो है वो वेस्ट करें। हम लोग अच्छे अच्छे काम पे अपना वक्त लगाएंगे। और यकीन जाने, कल का भरोसा करना भी नहीं चाहिए। जो है, जो ज़िंदगी है वो आज ही है। कल अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता कर दी तो उस दिन को इस तरह से गुजारने की कोशिश करेंगे जैसे कि आज गुजरा, इससे भी ज़्यादा अच्छा वो हो। और अगर यही दिन आज का ही हमारा हुआ तो फिर, तो इसलिए आज के दिन की करनी चाहिए फ़िक्र ख़्याल कि हमसे अच्छा काम हो सके। क्यों? क्योंकि देखिए, दुनिया के कामों में हम लोग अगर एक इंसान को, मतलब कोई भी इंसान है ना, आपका दोस्त ही समझें, एग्ज़ाम्पल तौर पे, हम लोग अगर उसे राज़ी करने पे लगेंगे रहेंगे, उसकी उसके मतलब सोचते रहेंगे, उसे वक्त देंगे, तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें हम सोचते रहेंगे उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसको क्या देना है, क्या उससे लेना है, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है। ये छोटी छोटी बातों पे ना हम लोग अपना इतना वक्त जो है वो ज़ाया कर देते हैं। और फिर होता क्या है, देखें, लगाया तो हमने दुनिया के कामों में दिल है, लोगों के साथ इन चीज़ों पे अपना टाइम ख़राब कर दिया। तो फिर होता क्या है कि आप ये भी देखें, ये बात हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने अपने बड़ों से बात सुनी है, हकीकत तौर पे ऐसे मेरे रिलेटिव हैं जिनमें ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो अभी मेरे होते हुए इस तरह के लोग थे, जो बहुत अच्छे थे, लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे किरदार थे उनके। तो फिर होता इस तरह है ना, जो लोग दुनिया के कामों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, दुनिया के साथ दिल लगाते हैं, उनको वक्त देते हैं, खुद का नहीं सोचते, खुद की आखिरत का नहीं सोचते, तो फिर होता क्या है कि जब वो इंसान मरता है ना, तो यकीन करें उसे याद तक नहीं किया जाता। जब तक वो होता है ना, उससे ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, उसे अपना दुख बताया जाता है, खुशी बताई जाती है, उसे तंग किया जाता है, उसके साथ अपना टाइम जो है वो अच्छे से पास किया जाता है, सब कुछ। लेकिन जब इंसान मर जाता है ना, तो वो दिल में बात ही ख़त्म हो जाती है कि ये इंसान मर गया है। अब तो वो बात नहीं है कि कोई सुनेगा, समझाएगा या किसी के साथ टाइम पास करेंगे, कुछ भी। एक ये इंसान था, हमारी बात सुनता रहता था, चाहे जैसी भी बात बोलते रहते थे। तो अब तो वो नहीं है।
تو پھر اس کے بعد نا اس کی باتوں کو کبھی کبھار ہو سکتا ہے جب کہ کوئی دوسرا دل دکھائے یا اس طرح سے ہم لوگوں کو فیل نہ کروائے یا ہماری بات نہ سنے نہ مانے، تو ہمیں اس انسان کی یاد آئے۔ نہیں تو آپ یہ سمجھ لیں ہوتا اس طرح ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسے کوئی یاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے مطلب ہے نا، دنیا میں جب تک ہیں پورے ہو رہے ہیں، جیسے ہم دنیا کے ساتھ وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے دنیا بھی ہم لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد ہمیں وہ یاد نہیں کرتے۔ تو اس لیے کیوں نہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم لوگ دنیا میں ہیں، دنیا کے ساتھ بھی دل لگائیں، دنیا کو بھی پوچھیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی خوشیوں میں دکھ میں کام آئیں، احساس کریں ان کا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نا اپنی آخرت کا بھی سوچیں کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو چلیں کچھ دنیا کے لوگ ہمارے لیے دعائیں کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی تو جمع کیا ہوگا، جس سے تھوڑی بہت تو ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی۔ تو یقین جانیں اچھا انسان وہی ہے جو دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی دیکھتا ہے، نہ کہ دنیا کو راضی کرنے پہ اور منانے کے چکروں میں رہتا ہے، بس دنیا تو رکھ لیتا ہے، اپنی آخرت نہیں رکھتا۔ اور یہ ہے کہ دنیا میں جو اسے دعائیں ملتی ہیں نا چند لوگوں سے، اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں، کچھ دعائیں بھی اتنی اچھی اور بہت خاص ہوتی ہیں نا انسان کے لیے کہ دعائیں وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، اس کی دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی بہت اچھی کر دیتی ہیں۔ دعائیں بھی لینی چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو اس طرح سے نہیں ہے، خود کو بھی وقت دینا چاہیے، اپنے دوستوں کو سب کو وقت دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت خیال اپنی آخرت کا بھی کرنا چاہیے، اور اپنے اسپیشلی طور پہ اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو بہت زیادہ اپنا وقت دیا کریں، بہت زیادہ، کیونکہ جو وقت آپ انہیں دیں گے ان سے کچھ سیکھیں گے، انہیں دیں گے جو آپ کو سکون محسوس ہوگا، وہ یقین جانیں ان کے ہوتے ہوئے ہی آپ کو ہوگا، ان کے بعد نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خاص اور قیمتی وقت ہے جو ہمیں انہیں دینا چاہیے، ان سے لینا چاہیے وقت اپنا۔ وہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اصل وقت یہی ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے، یہی ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ اس عمر میں ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے، یہ فضول کے کاموں کو چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اللہ کی یاد میں ان چیزوں پہ دل لگائیں، تو یقین جانیں یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر سکیں۔ تو یہ تو انسان کی سمجھ لیں کہ خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ادھر ادھر کے کام چھوڑ کے تو اپنے گھر والوں کو وقت دیا کریں پلیز، کیونکہ یہ رشتے بہت عظیم ہیں، آج آپ کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو مجھے دیکھ سن رہے ہیں ان کے پاس یہ رشتے ہوں اور انہیں احساس بھی ہو، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس یہ رشتے ہوں گے احساس نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس یہ رشتے ہی نہیں ہوں گے مگر انہیں احساس بہت ہوگا۔ تو اس لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مجھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ میرے لیے بنے گا، اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔